Pagpasaylo, usa ka pulong nga sayon litokon apan lisod buhaton alang sa tawo nga dunay pagdumot. Ilabi na gyud ang taong hingtungdan. Kung ikaw mahingtungdan nga duna kay taong gidumtan, ikasuk-an lisod kayong buhaton ang pagpasaylo. Samot na gituyuan jud ka, nga di man ta gyud ka gusto untag kasamok. Lisod alang sa usa ka tawo nga nagdumot. Apan dunay advice ang Biblia mahitungod sa pagpasaylo. Unsay rason nga kinahanglang mo pasaylo ang usa ka tawo taliwala sa iyang pagdumot? Unsay pinaka reason? Munang basahon nato ang Mateo chapter 6:14 to 15. If you forgive others sa ilang mga sala against sa imo, your heavenly Father God will also forgive you or forgive us sa mga sala nato. Whereas kung dili kuno ta ka sa laing bahin, di ta ka pasaylo, dili sab kuno ta pasayloon sa atong Ginoo. So mo di rason nga nung mapasaylo ta aron day kuno mapasaylo sab ta. Imagine unsa ta ka makasala apan sa dihang ming dawat ta sa Ginoo, may tuo ta, may receive ta niya, gipasaylo ta niya automatically. Ning tuo ta nga gipasaylo ta og moy say nabati nato tong kasing-kasing nga ginapasaylo ta niya sa dihang maghinulsol ta. Imagine di ta kapasaylo, di pud ta pasayloon. Mausab na sa Lucas 6:37 nga ayaw paghukom aron di ta hukman kuno. O makat-on tang mo pasaylo aron pasayloon sad ta. So mao gyud rason nga kinahanglan jud nato day mo pasaylo aron sab ta pasayloon. Mao pinaka rason gyud. Mao nangutana si Apostol Peter ngadto sa Ginoo sa nag-uban-uban pa sila. Mateo chapter 18:21 to 22 ang pangutana ni Peter, Ginoo kapila ba nako pasayloon ang usa ka tawo? Magapito ba? Or kapituan ba? Ingon ang Ginoo, wala ko moingon nimo kapituan. Kundi kapituan kapito. 70 times 7 equals 490. So, ipunin mo na 490, ikumpare nimo pila ka adlaw ang usa ka tuig, 360 to 363 kung ako masayop. I-minus na nimo sa 490 ka higayon nga pasayloon nimo. Umbaga everlasting ang pagpasaylo di ay. So, ma-remind ta sa dihang dunatay taong masaypan nato or nasayop sa atoa, to everlasting day ang pagpasaylo. Unconditional pud siya dayon. Bisan dunay grudges sa sulod, dapat dili gyud nato siya